walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangay nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed by God that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, mag-represent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahibag. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo na masabtan nato nga message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in ako, Lord, todo na ni 10 times better. To deliver the Word of God, let us welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Come on, you can do better than that. Clap your hands. Once again, kananga clapping of your hands for the glory of the Lord. If you truly love Jesus, clap your hands to Him. That's for Him, dili na para sa ako. Give glory to God. Give glory to God. He is so good. He is so faithful. Father, accept our declaration today, even this gesture of clapping our hands and rejoicing because we want to give honor to you. As we, Lord, acknowledge your holy presence through the Holy Spirit in our midst today. Lord, walay hinungdan ang tanan nga mong gibuhat kung wala ang imong presensya. Walay hinungdan ang among pagpangandam sa paghimo ni Lord kung wala ang imong presensya. But because gi-promise nimo sa amo among gituuhan karon nga niya ka sa among taliwala, then something good is going to happen. Because wala na'y pinaka-gamhanan nga presensya o pangalan nga among gi-acknowledge, even the heavens and the earth will come and bow down to that name. Every tongue will confess about that name. That name is Jesus, whom we worship this morning. Lord, dili namo i-take for granted ang imong presence. And I believe, Lord, as we honor you today, again, mamuhat ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Everyone present in this sanctuary, O Lord, and even that includes ang naa sa online worship sa mga lagyo nga mga lugar, nga karon Lord, naga-join sila sa worship. Among prayer, Ginoo, it might be ang uban nga niya din sa sanctuary, Lord, first time nila nga niabot dinhi. But I believe, Lord, dugay ng panahon gitawag nimo sila. Not for a religion, but for a relationship. So therefore, this morning, I pray, Lord, nga ikaw sa makigsulti sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang paganhi, Lord God, nag-build sila sa pakigrelasyon kanimo. O Lord, I pray nga dili lang kini ang una o katapusan nilang paganhi, but sila mismo, Lord, makatagamtam nga gitawag nimo sila. Lord, this is the highest calling, the first calling nga imong gihatag kanamo, and that call is all about relationship. And Lord, salamat kaayo sa atmosphere karon. Salamat again ani nga dampit, Lord, kini nga balay alampuanan nimo, Lord. Salamat. Bless kay mi, Lord, nga imo ning gi-provide sa amo. And with this, Lord, we lift your name on high. And with this, Lord, magalisten kami sa imong mga words of instruction. With this, O Lord, magagrow kami into maturity sa among journey, O Lord. Magagrow kami, Lord God, into an intimacy, Lord. Dili mi gusto makigrelasyon nga from a distance. Gusto mi, Lord, mo draw closer, closer and closer, and we become intimate diya sa imo, Ginoo. That's the kind of relationship, Lord, na gusto namo i-develop sa among mga kinabuhi. O ang matag-usa nga niya karon dinhi, Lord, dili nila kini ma-miss. Therefore, I pray that the spirit of attentiveness, Lord, among ma-receive this morning. The spirit of worshiping you in listening to your word will come upon us, Lord, so that dili na mo ma-miss ang every detail nga biyan pa, Ginoo, Lord God, sa words na nga ilang madungog sa ilang pastor, adunay voice from the Holy Spirit. Adunay conviction and working of the power of God, so that, Lord, after this gathering, again, our lives will never be the same again.
For this we pray and declare, we believe in the power of your name through the work of the Holy Spirit. In Jesus' name. Everybody say amen. Greet ang imong katapad, ing na blessed morning to you. Hallelujah. Wow, praise God. No? Welcome ang tanan. I believe natay mga first-timer karon, you are welcome. Feel free. This is the house of God. Belong ka sa family. Kaya ayaw pag-isip nga lahi ka. You are part because I believe long time ago gitawag na ka ni Lord. No, ang imong pag-anhi karon, response na lang ni sa dugay na nga pagtawag ni Lord sa imo. No? Even wala pa kay plano nga mag-love kay Lord, pero ingon si Lord, one day you will understand my love to you, therefore nianhi ka para mag-say, yes Lord, I will love you in return. Kung ikaw ka na nga person, you may clap your hands by way of giving thanks to God. Hallelujah. So again, no, gamay na lang ang atong bakante nga lingkuranan. Lingia pa ka ng bakante nga lingkuranan. No, mag-prophesy ka. Ing na lingkuranan, ako ang mag-invite nga na maglingkod nimo. No, kanang lingkuranan, mag-prophesy ta karon, no, mag-propesiya kay effective ang atong propesiya. The other Sunday, ubay-ubay ang bakante, nag-prophesy ka karon, congratulations, na nagig kay katapad. Dili lang lingkuranan, naanay naglingkod ang imong katapad, no? So nindot kaayo ni ana nga mga declaration. You know what? Sa journey nato, very important ang prophecy. Unsa nang prophecy? Declaration. Unsa imong i-declare things to come? Mga good things to come. No? Kaya very important na nga atong gina-practice. Every time na kay makita nga medyo maot nga sitwasyon, prophesy, declare good things. No, na kay makita nga dili maayo nga kay naiya sa imong bana, prophesy in the name of Jesus. He is a good husband. Miracle husband na ko na siya. No? Propesya na. No? Sa wife, the same. Sa mga anak, the same. Ingay mong katapad, prophesy. So magmaanad ta ni ana, mo propesya ka from the Word of God. No? Kay walay laing basis nato nganong nag-declare tag positive because nakasayod ta ang words sa Ginoo is a word of restoration. Power kay ng word na restoration. In the middle of everything, God is at work for a restored life. Can you imagine God is at work? No, kita gyud ning makaingon in the name of Jesus nga Lord, gihimo na gyud nimo ang tanan. Wala na gay kulang Lord, gibuhat na ginimo ang tanan. Where in fact, you have provided everything, Lord. When you begin to declare that, something great mag-build sa imong mindset. Na whatever ang imong needs, unsa ang imong gipangandoy sa kinabuhi, makaingon ka, God or Jesus Christ is the answer. Ang mao kada ang atong journey mga kaigsuonan. So, today is the last Sunday of January. And next Sunday will be the exciting Sunday more. Hallelujah! Ingnay mong katapad, ready na ba ka? Unsa iyang tubag? Amen. So ready na, no? Because as we journey along the way, one of the discovery, no, dili siya bag-o, but we just discover it. Kami, siguro isipon na mga 5 years or 6 years ago, we discover one of the secret principle in the Bible, and that is to honor the Lord with our first fruit. 6 years ago, we discovered that. It's not a new already. Dili na siya bag-o. It's a long time practice in the Bible, in the people of the Lord. And 6 years ago, we could discover it and we begin to practice it. And as a church, siguro mga 4 years or 3 years. No? So this coming Sunday, this will be our 5th year nga maghimo ta sa atong annual. Every first month of the year and first week of the February, all of us who understand and keep on understanding, no, ginakubkob na to ang words sa Ginoo. All of us are so excited to bring our powerful first fruit offering this coming Sunday. Hallelujah! Kinsay excited? Clap your hands. Amen. So para dili na ako ma-miss, no, maghatag na lang kong instruction, at least dili na ako ma-miss kay akong na-remember nga this coming Sunday wala nay klase ang mga bata sa ubos, no? Because we want to celebrate as a family. No, we'll bring our first fruit, no, celebration, our wave offering to God together with the family, together with the couple. No? Nindot kay na siya nga gesture nga atong pagabuhaton.
The praise and worship team will prepare a song, a worship song, and then this will be a declaration. Because we really wanted to rejoice. Kumbaga, this is our feast. No? Fiesta nato ni. No? Sa first fruit nga offering nato kay Lord. Kay gusto nato i-honor si Lord sa the best that we can give unto Him. Of course, money is just a secondary giving. And the best offering that we offer to the Lord is our life. Amen? Kaya dili ka makahatag sa imong first fruit kung wala pa nimo totally nahatag ang imong kinabuhi. Kaya kung gusto ka nga na kay the best nga offering kay Lord, give yourself to God first of all. And the Bible said, when you understand that building of relationship, wala na kailangang ginaisip kung paano mag-glorify, mahimaya, malipay ang imong karelasyon. That is the right attitude. And you know what? That attitude should be also applied to the relationship sa atong mga hinigugma. But first, una gyud kay Lord. Ang tama di ay nga attitude, pag nahigugma ka, walay laing kang pangandoy, wala laing kay giisip, wala kay laing giplano, kundi unsa imong buhaton nga malipay ang imong karelasyon. Is that an amen? Gusto na ako magkaroon tagtama nga panlantaw ni ana. So therefore, when you build a relationship with God, why? Nga to na ako nang ginasulti because after all, ingay mong katapad, after all, God gave His best. Yan. Mao na'y reason. Nga nung muhatag mga sa imong best because after all, this is just my response to Him. No? Grabe na ang iyang gibuhat sa ato. Bisag unsam na imong pagpabadlong, iya kang gigukod, kumbaga. No? He ran after us. No, grabe ang iyang gitawag na reckless love. Bisag unsa kalisod, iya kang gipangita. Ingana ang gugma sa Dios. Bisang nisibat pa ka, magbuhat pa kag dautan, still ang love niya nagpabilin sa imo. And the moment you understand that picture, one day when you respond to the Lord, mayon ka, Lord, muna akong gingon sa introduction, Lord, todo na ni. Because after all, this is just but my response to you. Nagtubag ra ko Ginoo. So therefore, kung masabtan nimo na kay sa iya manggid naguna, the moment na nakay minahal sa kinabuhi, na nakay gihigugma sa mga managtiayon, no, ato ning i-develop, mga lalaki manggid ang una, mga babae mga responder lang man sila. No, dili ang unang ang babae, ang lalaki gyud ang una. Amen ba mga lalaki? Kana ba? Atong siguraduhon ni. Kaba sigmayon ka nga pastor siya ra man ay in love kay sa ako. Wa man gikuntay plano niya napugos ra man gyud ko, no? So dili na mao, kundi ang love nagagikan sa head, sa leader. And then the moment masabtan nimo ang love of God, the same ang imong i-pursue sa imong partner. Mura naman Valentine's Day ning akong mensahe. Next week pa manuntang February. Pero all throughout the year, no, mao ni ang atong dapat na kubkubon kumbaga atong utingkayon, the love journey. Because again, when there is love, everything will masabtan na, mawala na ang tanan, wala na'y kahadlok when there is love. No? Perfect love casts out fear. O mao na atong introduction or foundation karon na buntag. So balik ta sa atong journey about loving the Lord with all our hearts, with all our soul, strength and mind. And the moment masabtan nimo na, you always think about, Lord, what can I give back to you for all the goodness that you have given me? Where sometimes si David mao na yung gipray. Lord, pagka maayo mo gayod, grabe, tanan na Lord, imo nang gihatag sa ako. Bisan pa, nakasala ko, naghimo kog dautan, but still imo kong gigukod. Ingon si David one day, Lord, how can I repay you for all the goodness that you have given me? That's a great question there. That's a great realization there. No, the moment mangutana na ko, Lord, unsa may akong mahatag nimo, Lord, unsa may akong mabalik sa imo, Lord, paano ta kabayaran? At least, nakasulti ka paano nato siya bayaran. Bisag di ka kabayad, pero kahit pa paano, nag-desire ka, Lord, how can I repay you for all the goodness that you have given me? And now, as we journey into the Word of God, ginadalatan ni Lord sa mga specifics. Alright? Kaya nag-journey ta about understanding the first fruit. Understanding the best offering. This is because everything, you know what, din sa kalibutan, as the Lord gave us, everything has been offering. Tanan offerings. Ang atong God nag-offer, naghatag siya. Dili ordinaryo, but the best.
So since inga na nga tong God, and then nag-reflect ta sa iya, so the kind of mindset and heart set nga nasa tong heart karon is, Lord, how can I pay back to you with my offering? And one of it, nga ginatudlo ni Lord sa ato, is understanding the power of first fruit. This morning, ang atong tema, ang atong gusto nang hisgutan karon is all about the value of first fruit. Ingay mong katapad, the value of first fruit. Unsa bagyod ka mahinungdanon? Unsa may value? Kasabot man taning value. Unsa may bili? Unsa magini siya kabugat? Unsa magini siya ang gi-require sa ato? No, so dahil mga basic lang ang pangutana din nga gusto nato tubagon sa word ni Lord. Ang una nga pangutana, when we think about first fruit, when it is given, kanusa manako siya iandam o akong ihatag. Mga basic pa ni siya as we go forward sa atong journey this morning. So, when are first fruit given? So, ang Bible atong patubagon siya sa Nehemiah chapter 10, verse 35 to 36. This time, nagkuha ta sa ESV, no? English Standard Version. Verse 35, isulat ninyo ni very important nga revelation ni Lord sa ato. We obligate ourselves to bring the first fruit of our ground and the first fruits of all fruit of every tree, year by year, to the house of the Lord. So the question is, when it is given? The Bible said is year by year. Og asa dadon? To the house of the Lord. Di na nato na i-discuss pag-ayo kay that is already a literal instruction nga gihatag sa ato. Og paano ka unsay imong attitude? Ingon sa ninyo, mga katawhan niyang tubag, mga people of God ni Israel ni siya, which is the chosen people of God. So ayun na pag-ingon po, Pastor, dili man ko Israelites, dili man ko Hudiyo. But the fact that you are the people of God, sons and daughters of God. Can I hear an amen? So therefore, this verse belongs to you as well. So nag-respond sila, we obligate ourselves. Okay? Sila mismo ang nag-respond. Dili ang Ginoo ang nag-obligate sila. Because nakasabot sila sa journey nila kay Lord. And then, deklarahan sa word. Sila mismo nag-agree. We obligate ourselves to bring the first fruit of the ground and the first fruit of all fruit and every tree. Why? Because ang ilang source during that time is farming. Mao nang ilang source, therefore, specific ang ilang kind of preparation sa first fruit. Next verse, 36. Also to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God, the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks. Kumbaga, way lusot, tanan gyud. Tanan nga first, tanan nga panganay. Pag may ganit kag first and panganay, that is the best. So yun siya, bring namo to the house of the Lord, bring that to the house of our God, and to bring it to the priest who ministers in the house of the Lord. So at least ang mga basic na pangutana, natubag ani nga verse sa Bible. Para magkaroon kag, ingani ka valuable di ay kay Lord as far as the Word of God is concerned. So therefore, as we journey, we need to ask God for His revelation so that the more nato masabtan ang iyang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, another verse, no? Kabalo mo para masabtan niyo ang story. Kining mga verses ang gipang pick up, mga piling verses, pero again, you have to read the whole chapter, masabtan niyo ang detail. Nganong niabot sila sa sama ni ini nga declaration, no? Para sa inyong further nga study sa word. Verse number 9, Proverbs chapter 3. Atong dunganan pagbasa, ready, 1, 2, read. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Verse 10, the result. Then your barns will be filled to overflow, and your vats will brim over with the new wine. So this is again the word of God, and God is telling us about our opportunity. Say the word opportunity. The opportunity is in verse 9,
And the role of God to bless us is in verse 10. Response. Mao man gini ang nindot kayo sa relationship, no? The moment do na kay gibuhat, all together na respond. So nagpasabot kung wala kay nadawatan, walay nag-respond simply because wala man pug kay gihimo. That is relationship. And in the Lord, it is so effective nga dapat masabtan, makita nato nga sama niya na ang pamaagi sa atong Ginoo. So karon natubag nato, kanusa nato ihatag. The next question is, where it is given? Asa man nato siya ihatag? Leviticus chapter 23 verse 20. Part gihapon ni sa introduction para lang magkaroon tag foundation sa main nga gusto na akong i-share sa atong tanan this morning. Verse 20, Leviticus 23 from NI version. The priest is to wave the 2 lambs before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. They are sacred offering to the Lord for the priests. So where it is given? To the one that God has instituted in the house of the Lord, to the priests. In our context, to the pastor. We are the priests. Unsang trabaho sa priest? Nag-advocate sa ordinance ni Lord to the people. And the Bible said, they are the sacred offering. Ingay mong katapad, sacred offering. So therefore, ang imong paghatod ni ini is giving what is sacred, balaan, sagrado, perfect. Dili siya perfect in your eyes, but in the Lord, when you set aside that first fruit offering, in the sight of the Lord, that is already sacred and perfect in His sight because you simply obey. Therefore, this word of the Lord, nagkaroon siya revelation sa ato, o sa atong pag-practice, there is a manifestation of what the Lord is going to do, about to do sa atong life when you obey it. Can I hear an amen to that? Another verse, Ezekiel 44, verse 30. NI version gihapon. The best of all the first fruit. Ingay mo katapat, the best. Yan. And of all your special gifts will belong to the priests. You are to give them the first portion of your ground meal so that the blessing may rest in your household. That's the word of God again. You know what? Sa dihang nag-reveal si Lord ani sa amo as your pastor, yun amo, Lord, amo ning i-teach, amo ning i-advocate. Lord, amo ning i-journey because this is your word. Wala mi Charlie Pryor version. Chapter 1, verse 3 nga Charlie Pryor nga written, wala. It's all about a reflection from the Word of God and gikinahanglan masabtan sa mga katawan sa Dios nga nag-serve sa iya, and the moment mag-respond ka according sa Word, then we will release that prayer of declaration according sa imong obedience kay Lord. And the Bible said, then the blessing may rest in your household. Pag may nga ni kog household, everything that belongs to you. That's why very important ang pagdala sa first fruit together as a family. Even kadtong wala pay plano nga mag-serve sa imo sa kay Lord, pero na belong sila sa imong household, appeal sila nga mag-receive og blessing. Can you imagine that? Pag mayon gani everything sa imong household, tanan nga naa diha sa imong palibot that imong giisip nga, I am a steward of this that belongs to me, then God said, still the blessing will run ngadto sa ilaha. Kabo mo hinungdan nga kung ikaw karon nag-serve kay Lord, na kay mga loved ones nga wala sila nag-serve kay Lord, sa pagkakaron, they were preserved, they were blessed. Sila nga, blessed man gihapon ko bisag wala ko nag-serve kay Lord. You know what? It's because there's someone, o ikaw ng someone, nga nag-serve kay Lord, nga you keep on praying for your loved ones, that's why gi-preserve sila gihapon ni Lord. Kaya dili ka dapat magundang, nga naman, ikaw ang representative. So much so when we practice this, where in fact there is na description din ni si Lord, ang iyang gingon din, the best of all the first fruit. Napagid ay best gyud of all the first fruit, meaning grabe nga pili na. No? And of all your special gifts, say the word special gifts.
Mao ni ang requirement ni Lord nga gusto niya nga atong ma-practice in our time today. Ingon siya, belongs to the priest. Ngano man? Nganong belongs to the priest man? Nganong gi-highlight man ang priest ni? Because you know what? Kung balikan na ang Old Testament, even now, the priest, the one who take care of the temple, is actually God Himself. And He delegated that authority to the priest that He appointed to manage the temple. So meaning to say, when they offer their first fruit and the special gifts to the priests, they're actually giving it to God. As represented by the priests, the same principle. Okay? Kasi karon magka, Pastor, na ako'y first fruit, gusto na ko ihatag sa Ginoo, asa man ako siya makita. Ang tubag, diri sa amo, kay kami ang representative ni Lord. And therefore, as you give, in the name of Jesus, we will declare the blessing, then God, who hears that declaration, will surely shower you with that blessing. That is the principle here. Kaya no matter unsa pa ang mga wrong na concept nga madungog sa gawas, it's all about what is given to us by the Word of God. Okay? That's why ang challenge kanunay sa inyo din, GCM family, be established in the Word of God. The moment ma-establish ka sa Word of God, walay pwede nga mag-shake sa imuha, walay pwede nga mag-deceive sa imuha because you always go back, what is the Word of God is saying? Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo, alang kanako aron ako kini makita as a blessing from the Lord. Amen. So let's now go to the study. The value of the first fruit. Nakoy basahon nga verse ni sa Bible. Actually story kini ni Abraham, very common story pero for the sake nga mag-pick up ta dinhi, mag-receive ta dinhi og revelation, ato ning studyuhan this morning. Genesis chapter 22. Mag-start ko dito sa verse number 2 to verse 3, 4, and 5 and then mag-jump ko sa 16, 17, and 18. Familiar story, pero listen to the Lord. The Lord is going to give His revelation to you as you prepare your best offering of your first fruit next Sunday. Then He said, this is God, take now your son, your only son, Isaac, whom you loved. Notice, si Lord nakakita kay Abraham, kinsa ang iyang gihigugma. Kinsa ang iyang importante sa iya. Kinsa ang precious, unsa ang precious, ang God nakakita kay Abraham. Kaya bisag wala pa gisulti ni Abraham, God declares that Abraham, your only son, Isaac, whom you loved, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Verse number 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Verse number 4, hangtod sa verse 5. Then on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Verse number 5. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, which is the boy, Isaac, mo niyang lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So what is the context nga nasabta ni Abraham sa pag-offer kay Isaac? It's all about worship. Though that is an offering, a clear nga instruction ni Lord kay Abraham, pero ang ending, Abraham understood, nakasabot si Abraham, this is all about worship. So sacrifice is all about worship. Mao ni ang girispa ni Abraham. Yun siya, and we will come back to you. Grabe ang iyang faith. Kay balo siya nga iyang i-offer ang anak, pero siya, mubalik mi sa inyo. Grabe nga faith. Because I believe Abraham nag-journey si Abraham, o dunay revelation si Lord sa iya about the kind of being so faithful.
Pag naa kay revelation who God is, dili ka mahadlok kung unsang ipahimo sa Ginoo nimo. Kaya ang requirement lang niya dahil sa imo is to obey. Pero di ka mahadlok unsay mahitabo sa unahan because the one whom you obeyed is at least nag-journey ka nga nakaila ka sa iyaha. Tested and proven ni Abraham, I believe, si God nga iyang deserve. So therefore, in this particular context nga atong nabasa, makita nato nga Abraham, he really did not disobey God, but quickly, iyang gi-obey si Lord. So the blessing of everything here is all about obedience. Where in fact, kitang tanan nakasayod ani nga story, nga mao ni ang most awaited nga life ni Abraham o ni Sarah, nga magkaroon silag baby, magkaroon silag anak. Most awaited for 100 years. And then here comes the best, the special, the precious, the valuable. And yet God said, offer that to me. Can you imagine that? So karon gusto ko maghimo kag realization, unsa may the best sa ako? Pinangga kayo siya, precious kaysa sa ako. And then when I hear God, ingon si Lord, offer that to me. Ato na ka nang gisulti ka ganina, at least masabtan ninyo, nga ang imo di ang life karon nga gibalik nimo sa Ginoo, that is the number one, the best offering that you can give back to God. And the rest is second, third, fourth, fifth na lang. So meaning, kung nahatag gani nimo ang pinaka the best, which is your life, how much more the next part of your gitawag nato nga entity or ownership or stewardship nga naa sa imo. Pero kung wala kay revelation ni ana, usahay, Lord, okay na Lord, nga nag-serve ko sa imo, pero kining akong business, Lord, kining akong kwarto, di lang ni wala ka nakasabot. Actually, you don't yet understand the offering sa imong life to God. Mao na atong advocacy for the whole year, dapat masabtan nimo nga nakipagrelasyon ka sa Ginoo. Nakipagrelasyon ka sa Ginoo because that is the only requirement nga valid kay Lord first of all, so that ang imong life will experience grabe nga overflowing. Natay mga sayop usahay nga mga mindset na bisag dili ko mo simba, basta kay makapadala ko, basta kay makahatag ko, makatabang ko sa simbahan. Still makatabang sa simbahan, pero ikaw nga naghimo niya na nga mindset, wala ka nakasabot sa requirement or sa ways ni Lord. Where in fact, kung mangayo kag-advise sa ako, mayon ko nga, forget about first your offering, give yourself first your life to God. Kay kung dili na niya buhaton one day, mahimo ni siyang argument kining iyang offering. Pero kung nahatag niya yung kinabuhi one day, makasabot siya, nganong i-requirement ang tithes? Nganong i-requirement na ako, ikaw ang mag-require? Nganong i-obligate man ako ni? Because I understand that kung kaya ganin ako gihatag akong kaugalingon, din kining mga butang nagipiyal ni Lord sa ako, dili siya lisod nga akong ihatag. Can I hear an amen to that? So dapat na yung area masabta na to. Kaya ang person nga dili pa siya makahatag, unsay gi-require ni Lord sa iya, something nga i-develop una sa iyang kaugalingon, dapat mahatag siya in full. O ikaw pod karon makahimo kag conclusion sa imong kaugalingon nga, Lord, nahatag na giday na ako akong kaugalingon, Lord, kay dili naman lisod, Lord, nga mo follow ko sa imong command. Dili naman ko struggle, Lord, nga maghimo ko sa akong basic lifestyle. Lord, salamat, at least I gave already my whole life to you. Because we want more of our journey in the Lord. Are you there? Okay, next slide atong tanawon. Because these are the things nga gusto ni Lord nga atong masabtan. Verse number 16, 17, and 18. Ipadayon na to sa pagbasa. 16. Kini result na, nag-jump lang ko for the sake of atong i-emphasize here. And said, by myself, ang Ginoo na ni, ha? Tungod sa gibuhat ni Abraham, nag-obey siya, gihalad niya, pero na-exchange, na-iram, wala na dayon si Isaac, kay baluta sa story ni Ana. After that, ingon si Lord, by myself, I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Unsay gihimo sa Ginoo kay Abraham. Verse 17. Atong dunganan, ready, one to go. Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply your descendants as
the stars of the heavens, and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Pakpakan natin si Lord ni Ana. Igsoon, wala lang ta nasayod before, unsa di ay, kung sa Tagalog pa, anong hiwaga ang mayroon sa first fruit offering? Wait until sold out ka nga maghatag, and you will surely experience them according to the Word of God. Kay nahitabo man. Nganong nahitabo? Kay nag-obey man si Abraham. Makabubuhong na panalangin Pangutana, nahitabo? Yes, nahitabo. Naabtan ganita din sa Pilipinas. That the moment mag-connect ka kay Lord, mag-serve ka kay Lord, ang imong declaration, I am also a descendant of Abraham. Why? By faith. It's all about your faith. So therefore, kung descendants ka ni Abraham, the same blessing na imong magunitan the moment you will also obey the Lord your God. That's why, when God reveals this to us, nakig-bargain mi kay Lord in prayer o nakig-covenant mi kay Lord in prayer, Lord, walay mamahimong kabahin sa GCM family nga magpabilin sa kapobrehon o kalisod, Lord. That's our prayer. Bisan pag ikaw, pastor, gusto na ko ano nga pobre. Kung naa ka di sa GCM, dili na mahitabo nimo. Musugot kang sa dili. One day, panalanginan gid ka sa Ginoo nga naman nahimo kang kabahin sa declaration of covenant. Dili gyud ko mahadlok mag-declare ang panalangin sa Ginoo mao'y atong portion. People will call us, kuyaw man ang inyong siman kay prosperity gospel man na. O asa man nga gospel ang imong gusto? Unsa man nga ebanghelyo ang gusto nimo nga sundon sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Katong nangalagad nga nagkamang sa kapobrehon? Kung gusto ka niya na dili kong kuyog nimo, sige pangalagad sa Ginoo, mao na imong gusto. Because according to this, the moment there is a step up of obedience to the Lord, then even nag-inusara lang si Abraham, si Sarah, nag-inusara lang ang anak nga si Isaac, but because Abraham, gi-offer niya ang iyang firstborn son, the only son whom he loves, he gave to the Lord. Then Abraham became the father of all nations. Where in fact, dili siya na himong father of all nations, naa siya gitawag na model nation, and that is the nation of Israel. Kabalo mo ang nasod sa Israel, grabe, apple of the eye na sa atong Ginoo. Nga bisan rebellious pa na sila, nagbinuang pa na sila, nagpakasala pa na sila, ingon si Lord, still, this is my covenant to you. And God is just waiting, naghulat ang Ginoo sa tanang mga Hudiyo nga mag-acknowledge sa Messiah Jesus Christ, and then na-fulfill ang plano sa Ginoo. Until dili na mahitabo, si Lord, He keeps on reaching out His chosen nation. Why? Dunay covenant si Lord. Kaya walay replacement theology, kung nakadungog mo ni Ana. Nga ningon sila nga, ang nasod nga Israel, gibayluan na sa Ginoo sa church karon. Kaya ang nasod sa Israel, grabe, mga gahi islang ulo, hindi sila nagtuo kay Jesus the Messiah. So now the church gi-rise up ni Lord to replace Israel. That is not biblical, that is not the teaching, and that is not the word of the Lord. Mga engrafted lang ta, gimarkot lang ta, sila gihapon ang main. Asa nagagikan? Sa obedience ni Abraham. Usa lang si Isaac, pero when Isaac was born, and Isaac reproduced, kaya na ay Abraham, Isaac the second generation, Jacob the third generation, and then the 12 tribes. And the rest is a history. So asa nagagikan? Sa obedience ni Abraham to offer the firstborn and the first fruit. Mauday niya ang sekreto. O mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong masabtan sa atong journey karon, that when we follow Him, then magkaroon siya manifestation. Listen to this. First fruit, napay verse 18? Na-excited ko Napay verse 18 day. Tulo ka verse na yan. In your seed, all the nations of the earth. Say, all the nations. See? Tungod sa seed. Unsa iyang seed? Usa lang, si Isaac.
Firstborn. In your seed, all the nation of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Pakpakan natin si Lord. Hallelujah. Woo! Can you imagine that? Sa ato paigsoon, kung si Abraham nagkisi-kisi sa dihang gi-require ni Lord ay ang first fruit, firstborn, minsan dili ko, Lord, kunin mo na lang ang lahat sa akin, wag lang si Isaac. Kung nangingana ang response ni Abraham, dili mahitabo ang verse 18. But because Abraham obeyed, ingon siya, because you have obeyed my voice, meaning my instruction, my word. So ang power da igsoon sa obedience yun wala lain. Now, listen to this. First fruit has no amount nor percentage, actually. Okay? Siguro ang uban sa inyo, pila man gid ang first fruit? Pila man gid akong ihatag para gyud nga kanang malipay gid si Lord sa akong ihatag. Siguro nanghutanan mo ni ana. Pila man gid ang amount di ay nagsabot man siguro sa imong asawa, sa pila gyud para kanang bang malipay gyud si Lord. I tell you this morning, first fruit has no amount nor percentage. It is first and it is your best. So kinsay magdetermine nga first na nimo og best? Ikaw og si Lord. Dili kami. Klaro? Amen ba tani ana? Or in fact kini giplastar lang ni Cheris, pero na ko statement din hinga siya, daddy di man ko kasabot sa imong statement. Pero mo ni akong statement. First fruit has no amount nor percentage. What it has is its value to you. It is first and it is your best. Unsa may grabe ka valuable sa imo? Unsa may grabe dako na ni grabe ka valuable ni sa ako? Then that is the kind of requirement na gusto ni Lord para sa imo. And the moment na kana nga mindset, iba ang pagabuhaton ni Lord sa imo because again, the requirement is all about your heart. Is that an amen? It's all about your heart. In our lives, we value the first. Therefore, it must be dedicated and consecrated. Sa atong kinabuhi, grabe, gina-value na to ng mga nauna ba? That's why ang atong worship, first day of the week, Sunday, we value it. Amen. Sa mga nagtiayon, ang pinakaunang gipanganak, grabe na siya. Precious kay na kanang firstborn son or firstborn daughter. Kagabi namin gidedicate nga firstborn son. And then gipray na ko nga, Lord, panalanginin ning firstborn son. Lord, nga mamahimo ni siyang magalagad sa imo, mahimo ning buutan, mo grow ni Ginoo kay nga naman, Lord, daghan ni siya igsuon nga mosunod niya kinanglan the best ang panganay. Kay daghan igsuon nga mutanaw sa panganay. We value that. Kamo din nga nagtrabaho, di ba? Pag nagtrabaho mo, una ninyong sweldo, una ninyong trabaho, grabe ka precious na. Kaya first salary ninyo, ingon na ninyong taga-opisina, pa-burger naman dyan. Unang sahod. Everybody knows the importance of the firsts. First fruit has no amount, pero it's available to you because mao ni ang gusto ni Lord nga ma-design sa imong kinabuhi nga dapat makita nimo that in journey si Lord nagahatag niana. Ato lang gamay i-differentiate ang tithes o ang first fruit, no? Ang tithes, you get it after the harvests. Mao na ang tithes. After the harvest, you set aside 10%. O, secret na, kay offering nato na. After sa imong sweldo, pagdawat imong sweldo, set aside ang 10%. That is your tithes. Dili sa last, ha? Dili number 1, oy, bayron nun sa kuryente, oy, bayron nun sa suga, oy, sa tubig. Unya ang nabilin, mao na tithes. Bali. Amen ba taniana? Listen to this, very important ni. Kay usahay, we thought nga nakahatag ka sa imong the best, pero di ito salin. Magtiayon, na may sobra? O na sobra, salamat sa Ginoo kay na sobra, na nagin mi pang tithes. Inga na ba si Lord sa imo? Dili. So tithes, you give that, you get it after the harvest. But ibang first fruit. First fruit, you get it before the harvest. Ma-picture out na ako, no, sa land sa Israel during that time. Pag maghatag na sila, mag-prepare sila sa first fruit giving,
Wala pang harvest ni abot. Pero every one of them will go to their field and pick up the best fruit. Kay mauna ilang first fruit. The best fruit. So mo nang kalainan sa tithes and the first fruit. Imong gihatag ang first fruit, wala pa'y harvest. That is why, January, wala pa ka nagsweldo sa February. March, April, May, June, July, hangtod sa December. Pero imo nang gihatag ang imong first fruit. Your January. That is the principle. Amen? Journey with that. Kay gusto nato ni masabtan, kay mo ni ang will ni Lord, way ni Lord, para makita nimo unsang kind of breakthrough na gusto ni Lord nga imong pasinati sa imong kinabuhi. Are we learning this morning? So the first must be secure. The first must be the seed. Give it to God because He is our assurance. Grabe nga faith na. Grabe nga pagtuo na. Can you imagine? Lord, wala ko nahibalo sa mitabo sa February, March, hangtod sa December. Pero Lord, ako na ning secure. Because I know, Lord, ikaw ang akong kasiguruhan. Kita ra ba nga tao, maniguro baya kita? That's why natay savings. I-save gina ko ni for emergency sake. But the best assurance that you can do in your relationship with God is by securing your first fruit giving, and the rest the Lord will take care according to His promise. Bisan pag ganit na bagyo pang moabot sa sunod ng mga bulan, bisan pag napay baha sa sunod ng mga bulan, but you secure the first because that is your seed. And the moment you secure the seed, surely do na kay maplant because you secure it. Inga na si Lord. Dili siya pang last, dili siya pang middle. That's why gusto niya kanunay masabtan nimo, ako ang nauna sa imo, bisang di pa kamo sugot, ako gihapon ang nauna. Kay never ko nimo pwedeng ibutang sa ulahi. Never. We cannot position God to be at the last. We cannot. Mag-struggle lang ka, mag-trouble lang imong life because mauna na ang iyang posisyon. Dili pwede nga si Satanas mo'y nauna si Lord, dili pwede. Or else mag-trouble ang imong kinabuhi. But the moment si Lord ang imong giuna, then there is always the assurance nga gihatag niya para. That is all about faith. Do you believe this? Mauning igsoon, dapat masabtan na ito ang words sa Ginoo para doon na kay revelation, then your life will surely experience what the Lord has promised. So the first fruit must be a quality kind. Ang unang bunga must be a quality kind. So that you can offer that to God as equality. Nga naman, basahon natin in Romans chapter 11 verse 16. This is the summary of everything. Yun ang Bible. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. That is for the NKJV. Sa NIV, na ako'y gi-quote din, if the part of the dough offered as first fruit is holy, then the whole batch is holy. Mauni siya ang atong declaration. Sa ato pa, kung imong giset aside ang unang nga balaan o matoy unang bunga, the rest, balaan na usab o sakrado na usab. Kay gi-secure nimo ang naa sa una. This is the Word of God. That's why very important nga magkaroon tag receiving with the kind of word so that makita niya sa ato nga we are just obeying and waiting for the manifestation. Because ingon siya din, the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Dini ko naghugot actually sa akong covenant in prayer. Lord, dili ko gusto nga dunay part sa GCM nga magpabilin nga lisod ang kinabuhi. Lord, dili lang kami ang mag-enjoy. All of us will enjoy. Dili lang kami, Lord, ang makadawat og blessing. Everyone will receive the blessing. But the key is obedience. That's why among gintis sa inyo is obedience. We are not requiring you from anything, but we are requiring you to obey the word. Listen to the voice of God and obey them. Because the moment we listen to the voice of God and we obey them, it is the Lord who will manifest the blessing. Dili kami. We are just
instrument to declare a word and to lift our hands, to lay our hands, and to pray for blessing, but it is the Lord from heaven who will bless you. That's why we keep on doing this, to understand that kitang tanan puro ta instrumento. And praise God because in the Bible, nagagamit si Lord og instrument para ma-facilitate ang iyang katuyuan o plano sa atong kinabuhi. So meaning, when you give your first fruit, the best of your first fruit, then everything, whole year nimo, balaan na na, sagrado na na. Because you know that kining tanan, na-dedicate na nako kay Lord. Can I hear an amen to that? Believe God that He is sovereign. Did you believe God that He is sovereign? Kining kanunay nga word na ni revelation sa ako ng sovereignty of God. That's why every time mag-pray ko, dili na ko'y mawala sa akong bibig. Lord, I know you are sovereign. Because that sovereignty of Jesus Christ, I cannot imagine, I cannot think of it, unsa pa yang buhaton, but just I declare, Lord, you are sovereign. Every time na mga maot nga panghitabo, Lord, I know you are sovereign. Every time na mga dautan nga balita nga maabot sa mo, Lord, I know you are sovereign. Meaning, you are in control, Lord. Nothing on this earth, igsoon nga activity, aning kalibutan nga walay labot si Lord. He is sovereign God. He knows everything. Kay balo siya nga naghila ka sa kwarto nimo, nagahila ka diya sa kusina nimo kay wa nay pagkaon, nagahila ka sa sitwasyon nimo, nahibalo ang Ginoo niya na all He is waiting for you is to humble yourself and say, Lord, I need your grace, I need your mercy. Ayaw pagpaningkamot sa imong kaugalingong diskarte without honoring the Lord. He is sovereign. Nahibalo siya asa nagagikan ang imong panginahanglan. Nahibalo siya asa nagagikan ang kwarta nga gikinahanglan nimo the time. Kahibalo si Lord, He is sovereign. Nahibalo siya sa solusyon sa sakit, tanan nga problema ni nahibalo si Lord, He is sovereign. And when someone will acknowledge the sovereignty of God, He will come and show forth. Mumanifest siya. Because someone believe and someone is waiting for Him. God is sovereign. Inay mo katapat, God is sovereign. Israel started as a promise through Abraham. Isaac is the first fruit of the nation. Saad lang ang dawat ni Abraham kay Lord. Sa dihang si Isaac niabot, iyang gi-offer na himong nasod. Usara ang iyang gi-offer, ang tubag sa Ginoo nasod. O dili lang nasod sa Israel, nations of the world. Think of that. This coming Sunday, as you bring forth your best first fruit nga nakigsabot ka kay Lord, usara na, gamay ra na. Pero the moment pakigsabot ka kay Lord, Lord, this is my best. Ako ning gipangandaman, pwede na ni Lord himuong nasod. Pwede na ni Lord himuong daghang kanasuran. Mao ni ang atong na-receive nga revelation. That's why yung ako, Lord, wala na ilain nga mag-teach sa mga people about this, Lord. Kami na. Because we want to see the fruit as we journey. Asa may nagikan before. Dihiri may nagikan. Pero how the Lord manifested. Everything na itong gi-declare, it will come to pass. Do you believe that? Amen. Nagadrawing na ang akong mindset ng Lord one day na namigambalay makita diha sa among atbang. Ihatag na nimo na sa amo, Lord. Dili na mahimutang ang tag-iya na karon. Wa na say choice. Wala na'y tingog nga iyang madungog kundi ang tingog sa Ginoo nga ningon. That is for GCM. Kining niya sa likod nato, ako nang gi-imagine nanay mga apartment diha nga motukod. Gamay rin nagtuon ako. Ha? Basig nanay apartment diha, pastor, gusto mo puyo diha, wa man ka nagtuo. No. This is just a fruit of our declaration, pero we believe. Tanan pwede mahitabo sa ato. Sa imong life, when you begin to honor the Lord. Unsa may imong gipangayo, unsa may imong gi-desire, then the Lord is requiring you obedience. Say the word obedience. So good niya itong panahon, since then Israel is the heart of God, is in the heart of God. Even though they became rebellious, disobedient,
and committed many sins, but the Lord is restoring the nation. Grabe. Tungod ba kay nagpakasa sila, gibawi sa Ginoong saad? Wala. The same. Tungod ba kay naging unfaithful kami, yung sulod, ay, di ko ni panalanginan? The same. God will bless you. Ingay mo katapad, the Lord will bless you. Iya bang i-receive ang mga declaration? Amen. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ato ning dunganan, ready, 1, 2, declare. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. If you take that as a personal declaration ni mo, Lord, karon na buntag, clap your hands as you receive the word. This is the word. I receive this for myself. Ang una nga relasyon nga gitukod sa Ginoo, ang pakigrelasyon nimo ngadto kaniya. Ang una nga tawag nga gitawag ni Lord sa imo is pakigrelasyon sa iya. Ingon siya, chosen for Himself. Not for anything else. Si Lord ang tag-iya na. Powerful kayo nga gi-declare ni Lord sa iyang katawhan. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you. Grabe, pick up. John chapter 15 verse 16 sa New Testament. You did not choose me, but I chose you and appointed you. God Himself no siya appointment sa imo. Unsang purpose? For you to go and bear fruit. Ingay mo katapat, bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give to you. That's why, opportunity ni mga mangayo, pangayo. Ayaw pagpakahilom. Muna kanuna, hindi, nadungog na po na ganina din sa nag-prayer lead sa ato. Ayaw pagpakahilom, pangayo. Ni anak ka sa presensya ni Lord, ayaw na pagpakahilom, pangayo na, naana. Naminaw na ang hari sa talang mga hari. Kung wala ka sa presensya ni Lord, di ba nangandoy ka, Lord, paano ko makaduol sa imo? Karon kay naana ka sa presensya, pangayo, bisag unsa. Ilista tanan nga gusto mo, Lord, mo na kung gusto, mo na kung gusto, mo ning gusto. Na kay Lord, paano niya ihatag nimo? Because after all, gitawag ka niya for Himself. Kaya balikan na to ang declaration dito sa Old Testament. Deuteronomy. Yun siya, a special treasure above all the peoples. Can you imagine that? Above all. Labaw ka. Dili ka ordinaryo. Supernatural ka. Na-favor ni Lord sa imo. Thousands of people naglakaw-lakaw diya sa dalan, makitaan ka ni Lord. Tuwara yung akong anak ko. Grabe oh. Tuwara akong anak ko. Kitaan ka niya, labaw ka. Ingana ka kay Lord. Kita raman ni nag-ingon nga, wagi ko ani, purdoy ko. Wala, ingon sila, labaw ka. Chosen ka, nag-serve ka sa ako. Doon na kay portion, wake up! Because there is wonderful thing akong ihatag sa imo. Prepare yourself. Muta akong ginaingon sa inyo, mga wala pa'y trabaho din eh. Di ba, wala pa kay trabaho, karon wala kay pa trabaho. But i-mindset nimo nga everyday nagtrabaho ka. Ayaw pagtulog hangtod alas 10 sa buntag. Pagmata og sayo, devotional, ligo, ilis, asa mo kadto? Mo trabaho, asa mo ka trabaho? Matrabaho ko. Gi-prepare nimo imong kagalingon because one day na imukuha sa imong magtrabaho, 8 to 5 ang imong duty, wala ka ni anad, alas 10 ka nag-report. First week pa lang, si Santi ka na. Wa ka na anad. Tama ba? So, inay mong katapad, practice. Oh. Nay one time, nag-drive ko. Nako'y pasahero nga young people. Samtang nag-drive ko, dili automatic akong gidrivean, manual. Samtang drive ko, inigkambyo na ako, mungambyo sa anak po siya dito. Yang nga tana sa akong kambyada o sa akong tail. Every time, mag-brake ko, mag-brake po siya. Kuya ni, nag-practice niya. Kung nag-practice ni, master ni one day mag-drive. Mindset. Di ba? Wala siya nag-goal nga, wala siya sa kanan. Wala siya nag-goal nga di siya kabalo mag-drive. Pero gi-enjoy niya nga nagtapad sa ako nga nag-drive. Feeling niya, nag-drive po siya. Mindset. So mag-enjoy ka sa life.
The moment nakasabot ka sa kind of preparation, ang uban manggod pag walay trabaho, huy abaga, way ko'y trabaho, unya, ni tulog-tulog ra ko kayo mo trabaho, wa gyoy trabaho mo abot nimo. Nga naman wala nimo gi-practice imong kagalingon. So on and so forth, you can have it. Daghan kay kag pwede nga ma-discover sa imong kagalingon na one day ikaw na'y tawagon, si kuan maayo kay ito. Kasi nangandam ka. Pero gani every time hinumduman imong pangalan, ayaw to. Kinsa imong recommend, ayaw na, kaila ko ana, awa gidi ay. So yun ang katapad, prepare. Why? Because again, God has called you. Gitawag ka sa Ginoo. Hallelujah. So, unsay requirements sa Ginoo sa first fruit? First fruit is very precious. Ingnay mo katapad, precious. O gibalik nato ang Genesis 22 verse 2. Take now your son, your only son Isaac, whom you love. That is precious. There is miracle in the precious. 3 things before ko mag-end. Doon ay milagro sa mga precious nga imong ihatag sa Ginoo. Number 1 nga miracle is the power of dedication or offering. Every time doon na kay precious, take the power to dedicate and offer. Sa tao, pag na kay precious, imong taguan, di ba? Grabe ka precious ni. Grabe ka minong taguan ni mo. Sa believer, sa anak sa Ginoo, lahi ang buhaton. When this is precious, I will dedicate this to the Lord. Kaya din ginahimo nato, again daily ritual ang mga dedication nga itong gihimo. Balintag balay, ipadedicate nato, ritual lang, dili. Nakoy sakyanan, ipadedicate, dili siya ritual, kay imo lang ipadedicate. Something nga imong gi-believe that when I dedicate and offer this to the Lord, this is precious. Kagahapon natay bag-o nga gamit diri. Ingon si JM Pass, di isa nako gamiton. Manghulam sa kuglana di pas kay atong i-dedicate. Nigawas ko, mag-pray ta. Among gi-dedicate, precious Kara nindot na, ganado na kay Sir Ralph mag-solo kay nanay nindot nga monitor. Mo to ganitan kita nimong power kay Sir Ralph mo kanta kay kadungog na ko paso sa kong tingog ba nindot ka idea kong tingog Of course, precious siya. Everything na naamoy mamatikdan sa inyong kagulingon, sa inyong kinabuhi nga precious, dedicate to the Lord. Not necessarily ako inyong tawagon sa tanan nga i-dedicate. Kamo mismo, you can dedicate that. Pero kung nabati inyo nga, nindot kung si Pastor Gimuanhe, nasa time, you can do it as well. Your leader can dedicate something precious to you, in you. But here, lahi ang gibuhat ni Abraham. That's why there is miracle in the precious when you begin to dedicate. Material position, relationship, family, business, job, all of your endeavor must be fully offered unto the Lord. Can I hear an amen? Why? Dedication or offering speaks about, I am not an owner, I am just but a steward. That's why, usa sa akong gina-pray sa mga sakyanan pag ginadedicate, Lord, magamit kining sakyanan for the glory of your name. One day na ako i-dedicate nga sakyanan nga nako, Brad, willing ba ka nga anytime gamiton ni Pastor imong ipagamit? Oh, Pastor, anytime, Pastor. Kasabot siya sa dedication. So one day ako siyang gitawag, Brad, pwede ba gamiton mo siya? Oh, Pastor, right away, Pastor, na ako diha, gamiton ni nga sakyanan. Why? Nakasabot siya, gidedicate kay Lord. Ang mga anak ninyo nga gidedicate kay Lord, ayaw niyo ibilin sa balay, inig Domingo. Dadadinin, nadedicate na sila kay Lord. Ang inyo mga kinabuhi nga gidedicate kay Lord, ayaw lang mo sa balay, magsimba. Ani mo sa church because you are dedicated to the Lord. Can I hear an amen to that? So therefore, you have to acknowledge what is precious because they are this na ay miracle on the precious. Number 2, nga power no nga ma-receive nato sa precious is the power of the first. A quality offering that would represent the whole. It is how much of our hearts is the value of the offering. The first. So the power of the first. Every time that I first, powerful na siya, precious na, grabe na siya ka-powerful. At when you begin to offer that to the Lord,
iba ang mahitabo ni ana. Nindot kayo nga, nag-practice ta ni ini. Kaya nakasabot ka nga, Lord, grabe man ni Lord, pero di man ni ako, Lord. Imo ra man hindi allow sa ako nga akong enjoy. Yes, nag-enjoy na ko. Gitubag ni mo akong prayer, but Lord, imuhan ni. Meaning, daluyanan ka lang sa panalangin sa Ginoo. Ikaw lang ang sandayong sa panalangin. Dili ikaw ang holder. Si Lord lang ang holder. Because the moment you release, something will also be overflowing in you. Because God, He knows everything sa imong life. The power of the first, the third and the last. The power of the greatest value. How much is Abraham's harvest? Question, answer. The whole nation. Why? Because there is power of the greatest value. Ang harvest ni Abraham, dili lang si Jacob nga iyang apo. Dili lang ang 12 tribes nga apo sa iyang tuhod, but the whole nation. First, Israel. Next, nations of the world. Why? Because He valued the precious. Ingon ang Bible, kung imong gitipigan ang mga butang aning kalibutan, imong gitaguan. Ingon siya, ut-uton rana sa mga piste o mga mananap, o kawato rana sa kawatan. But instead, ingon siya, you have to invest. Put your treasure in the kingdom of God. Walay pwede nga makakawat. Og mao ni ang gina-break ni Lord sa ato, I believe, nga kind of mindset because kita nga mga tao, normally as tao, greedy ta greedy. Normal na sa tao, flesh, unod. That's why gina-break siya. So para ma-break ang pagiging greedy nimo, pagiging ikaw i-hoard nimo, para ma-break na siya kamo unsang breaking, giving. Another struggle na to, kita tanan, puro ta, ako, sa akong kagalingon, dapat makakaon ko, dapat na ko ingana. Gusto ni Lord na i-break na siya sa imo. The lust of your flesh, that's why do not tayo fasting, because that's all about ginaputol na to ang tanang ugnayan, nga mo'y maghari sa ato. That's why naga-prayer and fast kita. Normal sa tao nga magarbuso siya. Prideful siya. That's why ingon si Lord, pray, because prayer means you humble yourselves. Tulo ka butang na igsoon, very important. Prayer, fasting, and giving. That will break the lust of the eyes, the pride of life, and the lust of the flesh. That's why nag-journey ta sa prayer and fasting, o nag-journey ta sa giving of our tithes, giving of our offering. Next Sunday, our giving of first fruit, to break the spirit of greediness. Can I hear an amen to that? Sa kingdom ni Lord, pag maging greedy ka, ang kalaban nimo ang demonyo. Nga kanunay siya magkaroon og entry points sa imuha. But when you release everything to the Lord, one day wala na siya masilip sa imo. Unsa pa may akong maut-ut aning tawhana? Nga pagdating sa garbo, kanunay siya nagpaubos sa Ginoo. Pagdating sa iyang panginahanglan sa lawas, kanunay siya, kaya niya i-deny ang pagkaon ng mga lamian for the sake nga mag-commune siya kasi iyang God. Pag ipanalanginan siya sa material, kaya niya ihatag ang the best. Ingon ng demonyo, unsa pa may madawdaw na ko ani niya. But when we begin to go back to our old nature, sinful nature, always na argument ang enemy. Kinumdum ka pag daghang kagwarta, dili ka mahimutang. Bisan pag naana sa bangko na imong kwarta, di ka mahimutang. Gamay ra madungog nimo sa mitabo sa economic situations of the whole world, kulbaan na ka, hala, narabag ka kwarta dito, basig di na ko ka-withdraw. Di na ka mahimutang. Pero katong mga way kwarta dito, nga naman dahi. Ang economic karon sa nasod na bagsak na, nga naman dahi. Wa man ko'y pakialam. No? Tiniaging adlaw, doon lang akong amigo nga pastor, siya, igsoon. Grabe man, kahadlok ng eroplano no, nga mubiyahe gikan sa Davao pa doon sa Cagayan. Ano man, igsoon, gamay nga eroplano, 50 ra may pasahero. 50 ra ang seating capacity niya, 35 ra ang pasahero.
Nya, niana rami ito sa Davao, unya tawd nagkagayan na, kita na nako mga lasang na. Nya, grabe ka, lihukan kaayo. Siya kung pwede pa lang, kung nga pa lang ko'y round trip ticket, di na ko mobalik og sakay. Kay hadlok kaayo. Ako siyang ingnan, igsoon, nganong madlok man ka? Nganong da igsoon? Imo din ng aeroplano. Nganong may mga crash na, di man na imo. Siya, nagsakay man ko igsoon. Nagsakay man day ka, no? Nga mag-worry man ka sa mga butang nga kay balo ka. Nga kining tanan is under control ni Lord. When you surrender everything to God, you can actually become peaceful. Kaya when something is required of you and then you will just obey the Lord, God will take care of you. Kana ang kind of faith na gusto ni Lord nga i-journey na sa atong kinabuhi. Therefore, kining tulo ka butang na miracle about sa atong precious, the power of the first, the power of the greatest value, and then the power of the dedication and offering must be practiced and must be exercised in our journey in the year 2024 and the years to come. Let the plan of God, let the plan and the purposes of God be fulfilled in our lives. Amen. Long time ago, God has a perfect plan already. Let that plan and purpose be fulfilled. Don't stay on your status. There's so much more ahead as the Lord has directed you. Kini bitang contentment nga spirit. Ayaw pagpabilin diha nga, ay okay na lang ni, okay na gud ni, makakaon tulo ka biso kadlaw, okay na ni. No, that is not your status. That is not the design of the Lord for you. Imuhara na. Ang gusto ni Lord sa imo, you will soar high. Why? You will be a blessing to the rest of the people. Amen? Dapat naka na nga mindset, nganong nagtrabaho man ko, nganong nagbinegosyo man ko, nganong nagbuhat man ko, ang dili ni para sa akong kagulin. Of course, ikaw una mag-enjoy kay ikaw man ang farmer, ang una mag-enjoy sa harvest ang farmer man, pero there's more reason for that, and that is to help others. Kaya you cannot afford to become just tama-tama lang. You cannot afford because actually that is not the design of the Lord for you. Amen to that. Kaya ang tanan nga anak sa Diyos, mga kugihan, o kahibalo sa iyang stewardship kay Lord. The more siya nga ga-honor kay Lord, the more ang blessing mo abot. The more ang blessing mo abot, the more siya may blessing to others. Mauna ang life na to. Mauna ang design ni Lord para sa ato. Mauna ang journey na tong tanan igsoon. One day, ikaw nang manghatag. Nga naman, grabe ng blessing, Lord. Ikaw nang mangita sa imong tabangunon. Nga naman, grabe ng blessing after you enjoy them. So na ako, ma-break na ito ang atong mga mindset diri. Kaya ang design ni Lord sa ato is greatness. The last is, we have so much time, treasure, and talent. All of this must be offered and must be consecrated before the Lord. Nang imong katapad, grabe ang time, ana. Bakante. Nang imong katapad, doon na treasure nakatago about nga mo rise up. Kanang imong katapad, ligyan na imong katapad. Talented na. Oh. Pag magluto na, pag na'y makatilaw, kinsay naghimo ani? Oh, grabe. Pangitaan ninyo. Nga naman, order kog daghan. Grabe nga talent. Tanan nga mga talents nga mong gawas gikan sa Ginoo, mo explore na siya and pangitaon ka sa mga tao tungod sa imong talento. Kaya imong i-develop na in a particular situation, ikaw ang ilang mahinumduman. Si Kuan, the best kay to siya, tawago na. Ag-ato na siyang i-journey igsoon. Dili ka sa linpusa aning kalibutan, dili. Doon ay something special sa imo. Kaya dugay lang panahon, gipatamimi ka sa demonyo. Gipahilom ka sa demonyo ba? Gibutang ka niya sa suksok. Nyaging nang kas demonyo, diha ka lang hangtod ka mamatay, wa kay mahimo, wa kay naot, wala ka tanan dihara ka. Nisugot man pug ka. Pero one day, dili ni pwede.
Nakadungog ka sa word ni Lord. Dili ni pwede. Nakadungog ka nga nagbisita sa imong balay, nagsimbalay dito, na nag-invite. Dili ni pwede nga mo na akong kahimtang. Kini ang akong gusto nga mahitabo. Plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mo hinungdan ni aka karon. Lakpakan na to si Lord ni ana. Gusto ni Lord mabuksan ang iyang treasure nga dugayng panahon gitaguan sa enemy. Og ikaw maghimo kag desisyon. Og magsugod ang tanan sa imong best offering. Lord, unsa may the best nga naa sa ako? Akong life, Lord, akong ihatag. Time and talent ako ning ihatag. Now, Lord, gusto ko mulambo, Lord. Gusto ko sa akong finances. That's why magtanom ka sa imong finances. All around ni. Even all year round pag yun ni. Tanang aspect sa imong kinamang gusto nyo palambuon, tamna na siya nimo. That's why you have to prepare. This coming Sunday, be excited. Karong nga week, mag-pray mo as a family. No? Mag-pray mo sa family. I tell you, kamo nga man nagsugod pa, it's not again the amount. It's not again the percentage. Dili siya. It's all about your heart who truly believes that, Lord, I know. You have called us, Lord, nga makarecover kami sa among situation. That's why, Lord, maghimo mig gesture of belief na mag-prepare me. Kay balo si Lord nga kanang imong ihatag next week, sacrificial giving. Kay balo si Lord ni ana. Naibalo si Lord nga grabe gipangandaman na ninyo, giplanuhan ninyo last year pa, gipanganda. Kay balo si Lord ni ana, kay balo po si Lord. Nga gusto nimo Lord pero gusto namo Lord pero mao pa ni among kahimtang kahibalo si Lord, walay matago. That's why no one can judge us. Tao dili pwede maka-judge. Only you. But only be sure na kana siya, truthful ka kay Lord. Matinud-anon ka sa Ginoo. Kana ra gyud ang ato. Kay kami sad mag-pray sa inyo, dili mi gusto nga ma-miss ninyo ang blessing ni Lord intended para sa inyo for the year 2024. Kami mismo mo tanaw sa inyong journey, Lord, grabe, kini nga family Lord, kini nga couple, kini nga single Lord, kini nga dalaga, kini nga ultaw, grabe ang kinabuhi. And then we go back me tungod sa iyang powerful seed. Mao ni nahitabo. Kaya even though na mga storms mabot sa imong life this year, mag-journey mi kuyog sa imo. Sige lang, fighta. Remember, you have given your best to the Lord. Remember, because after all, ang plano ni Lord mag-prevail. God is a sovereign God. Amen? Manindog tang tanan. Let's all stand. Na-remember na ko ang song, katong Tagalog song, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Ano na bang lyrics niya? Yeah. Praise team, can you please come and help me here?